Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Film spesial 26 bukan hanya sekedar tontonan, melainkan kisah ini diangkat dari kejadian nyata tentang seorang pria nan memiliki otak jenius, kemampuan observasi tajam, bahkan ahli dalam penyamaran. Namun ia tidak diluluskan oleh institusi dan kita semua akan menyaksikan aksi balas dendam menggunakan kecerdasan, serta kita akan mengetahui siapa sebenarnya penjahat di negeri ini. Film dibuka dengan memperlihatkan Ajay yang merupakan petugas dari lembaga KPK menghubungi Ranfer selaku perwira kepolisian untuk mendampingi KPK yang akan melakukan penggerebekan di salah satu rumah menteri yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Telah tiba di rumah menteri, Sarma sembari memperlihatkan KTA KPK lengkap beserta surat penggeledahan. Sarma dengan tegas menampar ajudan menteri yang mencoba menghalangi. Dengan keterampilan serta pengalaman yang cukup, KPK dengan cepat dapat menemukan uang curian serta perhiasan yang disembunyikan, sekalipun itu di tempat yang tak masuk di akal. कोई होशियारी करे तो बेझिझक मारना। चला जल्दी फोन रख। Ketika KPK menyuruh menteri untuk menandatangani surat perampasan aset, menteri dengan nada yang lemah lembut lalu membawa Sarma berbicara empat mata dan menawarkan cara lama yang sangat ampuh. Akan tetapi Sarma memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi pada negara ini pun memberikan tamparan keras ke wajah menteri. उधर आइएगा प्लीज सर से बतियाते कैसे हैं Penyitaan aset pun telah selesai dilakukan. Sarma memanggil perwira Ranfer lalu meminta Ranfer untuk menunggu di rumah menteri dikarenakan bawahan Sarma dari kantor KPK akan datang menemui Ranfer untuk membuat laporan penyidikan. Sementara itu, aset sitaan akan dibawa ke kantor KPK sebagai barang bukti. रणवीर सिंह, जनाब आप यहीं पे रुकेंगे। एक बात हमेशा याद रखना रणवीर सिंह, पावर दिल में होती है। जय हिंद। जय हिंद Seiring melihat Sarma dan Ajay yang telah pergi, Santi selaku ajudan dari perwira Ranfer sangat kagum dengan cara bekerja tim KPK dan mereka berdua pun mengakui belum pernah bertemu aparat pemerintahan dengan integritas tinggi seperti tim KPK yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. असली पावर दिल में होती है। अरे मैं क्या करता यार, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप ही को शौक था लीड करने का, कर लो लीड। Disinilah fakta itu terungkap tatkala Ajay, Sarma, Iqbal, serta Jovinder bukanlah anggota dari lembaga KPK, melainkan mereka berempat adalah komplotan penipu yang menargetkan politisi yang korupsi serta pengusaha yang menggelapkan pajak. Setelah melakukan penipuan, seperti biasa komplotan ini akan berpencar dan berpindah tempat sampai mereka melakukan penipuan berikutnya. Kembali kepada perwira Ranfer beserta ajudan Santi yang masih berada di rumah menteri. Mereka pun mulai sadar setelah menunggu hingga 5 jam lamanya bahwa mereka telah ditipu oleh petugas KPK palsu. Menteri yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah besar dan singkat cerita, tibalah Kapolres di rumah menteri dan meminta menteri untuk melaporkan kasus penipuan. Akan tetapi menteri ini pun menolak untuk membuat laporan dikarenakan harta yang ia punya tidaklah sepenuhnya bersih dan tentu saja kasus penipuan ini tidak bisa dilanjutkan serta haram diketahui oleh media. Sungguh-sungguh ibarat pisau bermata dua yang dihadapi oleh sang menteri. आप कंप्लेन नहीं करना चाहते? ना कर रहे थे वो चोर लोगों का। मैं आपको बता दूं,
बिना एफआईआर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे आप समझते काहे नहीं हैं? Keesokan harinya Jovinder seperti biasa melaporkan kepada sang ketua komplotan yakni Ajay bahwa di surat kabar tidak diberitahukan aksi penipuan apapun dan barulah komplotan ini akan menjual seluruh barang rempokan ke pasar gelap. हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी पेपर में कुछ नहीं छुपा है। बेच डाला सब कुछ। बिल्कुल। Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Ajay beserta komplotannya melakukan kembali aksi mereka yang ke-13 dan Sarma kali ini berperan sebagai ketua Dewan Pajak Penghasilan. Sampailah mereka di pasar yang dimaksud dan tiba-tiba Sarma dibuat terkejut tatkala Sarma memasuki sebuah ruangan yang berisikan petugas CBI asli yang membuat Sarma tampak begitu gugup, namun Ajay mengambil alih kepemimpinan dan seolah memarahi Sarma yang tak becus melihat nomor kedai yang akan mereka sita. Sarma yang dimarahi habis-habisan oleh Ajay ini pun membuat petugas CBI asli bersimpati dan meminta Ajay untuk memaafkan kesalahan anggotanya yang telah tua. शर्मा जी पेपर निकालिए, ऑर्डर्स के जल्दी करिए। 124 में लाना था, 214 में ले आए। कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है। Setelah menemukan lokasi penyitaan yang tepat, Ajay mengeluarkan KTA Dewan Pajak Penghasilan yang membuat kedua pengusaha yang tidak taat pajak ini mati ketakutan, dan hanya dalam 30 menit saja Ajay beserta komplotannya mampu mengambil seluruh harta benda yang disembunyikan. इनकम टैक्स की तरफ से आए हम लोग। ले दे के हो नहीं सकता। प्लीज सर। अरेस्ट करूं क्या? Dikarenakan para karyawan dari kedua pengusaha ini mencoba melindungi harta bos mereka, tentu saja akan membuat sulitnya membawa harta hasil sitaan. Namun Ajay dengan enteng, terlebih lagi tampang serta gestur yang mendukung, membuat pimpinan CBI percaya bahwa komplotan ini adalah petugas pajak yang asli. Bahkan ia mengerahkan bawahannya untuk mengantarkan serta mengawal harta sitaan menuju mobil Ajay. यहां से निकलेंगे कैसे? दादा, हाँ बोलूं। एक टू हेल्प चाहिए। Beralih kepada kantor kepolisian yang dipimpin oleh Sambo ini pun meminta bantuan kepada Wasem, yakni seorang perwira senior ditugaskan untuk mencari dalang pelaku penipuan khusus politisi serta pengusaha. Namun itu dilakukan harus secara tertutup dikarenakan para korban tidak ada satupun yang bersedia untuk membuat laporan penyidikan. Wasem pun berkenalan dengan Ranfer dan meminta Ranfer untuk menceritakan detail kejadian serta wajah dari pelaku, dikarenakan Ranfer pernah bertemu dengan mereka, bahkan membantu mereka yang membuat Ranfer diolok oleh rekan-rekan di kepolisian. ऐसा ही रणवीर सिंह। सीबीआई वार्ड 16 से अजय सिंह बोल रहा हूँ। सफदरजंग पे मिलिए 15 मिनट में। जय हिंद। जय हिंद। अपनी गलती का पूरा एहसास है मुझे वसीम साहब। बस यही सुनना था मुझे। Beberapa hari berselang, Wasem pun dihubungi dan diberitahukan tentang adanya penipuan yang dilakukan oleh petugas pajak penghasilan palsu, dan Wasem tidak peduli dengan permintaan para korban yang enggan membuat laporan, sehingga Wasem memerintahkan anggotanya untuk mencetak berita penipuan tersebut di seluruh surat kabar. Sebelum kita melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang sering tanyain, Bang, di mana tempat nonton film versi fullnya, Bang? Di mana tempat cari film rekomendasi terbaik dan terbaru, Bang? Dikarenakan banyaknya teman-teman yang penasaran, saya itu sebelum membuat alur cerita film, saya selalu mencari film pilihan terbaik dan terupdate di aplikasi yang namanya Loklok ya teman-teman. Bahkan Squid Game Season 3 yang dinantikan oleh banyak penggemar telah bisa teman-teman tonton
menonton dengan kualitas HD dan dapat diakses secara gratis. Aplikasi Log ini merupakan platform streaming yang menyediakan ribuan film serta serial dari berbagai genre seperti Korean drama, short, TV barat, film, anime hingga horor, dan tentunya aplikasi Log ini dapat teman-teman unduh dengan mudah melalui Play Store maupun App Store, bahkan juga telah didukung dari berbagai perangkat seperti Smart TV, smartphone hingga laptop tentunya. Selain film fenomenal Squid Game Season 3 yang lagi viral, aplikasi Log juga menghadirkan beragam tontonan film-film yang sedang trending. Jadi tunggu apa lagi? Buruan unduh aplikasi Log sekarang juga selagi masih gratis dan nikmati pengalaman menonton yang praktis, lengkap, dan tentunya tanpa biaya. Untuk tautan unduhannya telah saya sematkan di kolom komentar agar teman-teman gak perlu repot-repot, langsung klik saja dan download sekarang juga. Beralih kepada Ajay yang saat ini tengah di bandara bersama Sarma, dan Ajay memberikan surat kabar yang memberitakan tentang maraknya kasus penipuan sehingga membuat Sarma menjadi gugup bahkan ketakutan. Namun Ajay memberitahukan kepada Sarma bahwa di dalam waktu dekat mereka akan melakukan perampokan besar yang membuat mereka bisa pensiun seumur hidup, dan Ajay meminta Sarma untuk tetap tenang meskipun media telah hangat memberitakan mereka, dan Ajay menyimpulkan bahwa saat-saat sekaranglah waktu yang terbaik bagi komplotan mereka untuk melakukan misi yang sangat-sangat besar. मुबारक हो। 4 people came. अजय ये तो छप के हमारे बारे में कुछ सोचा तूने? टाइमिंग तो ठीक है ना? इससे बेहतर टाइमिंग और हो ही नहीं सकती। Di lain sisi, Ranfer yang telah berhasil mendapatkan identitas dari Sarma ini pun melaporkan kepada Wasem, dan Ranfer sangat tidak sabar untuk menangkap Sarma dikarenakan Sarmalah yang menjadi penyebab hilangnya harga diri Ranfer. Namun Wasem dengan segudang pengalaman yang ia punya, ia bertindak dengan senyap, cepat, dan tepat. Langkah awal yang akan dilakukan Wasem adalah mengirim anggotanya ke rumah Sarma untuk menyadap telepon rumah Sarma. टेलीफोन एक्सचेंज से आए हैं जी। आइए, ये है जी फोन। ये दो वायर है ना जी, ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए। चेक कर लें। आपका तो हो गया। Sementara itu di kota yang berbeda, Ajay menghubungi Sarma mengenai rencana perampokan terbesar mereka, dan Ajay meminta kepada Sarma, Iqbal, serta Jovinder untuk berangkat esok hari menuju bandara, dan tentunya percakapan Ajay dengan Sarma ini pun juga diketahui oleh pihak kepolisian melalui penyadap yang ada di telepon rumah Sarma. सर शर्मा को बॉम्बे से किसी अज्जू का फोन आया था, आखिरी कांड की बात कर रहे थे। चंडीगढ़ से यहाँ तक कि एक-एक मोमेंट की खबर होनी चाहिए मुझे। Keesokan harinya sebelum menjemput komplotannya di bandara, Ajay mendatangi toko-toko langganannya di pasar gelap untuk memalsukan cap stempel, dan Ajay juga meminta kepada jasa pengiklan untuk memasang lowongan pekerjaan di surat kabar yang memberitahukan dibukanya lowongan pekerjaan sebanyak 50 orang untuk menempati posisi staf pembantu penyitaan barang hasil korupsi. ये लीजिए। Sementara itu di pihak kepolisian, mereka pun sebenarnya telah membuntuti Ajay dan komplotannya sedari tadi, dan Wasem yang telah mengetahui rencana Ajay ini pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mendaftar di lowongan pekerjaan yang Ajay adakan. Hal tersebut guna mengetahui lebih dalam hal apa yang akan Ajay lakukan ke depannya. We need a new base. इनके होटल के जितने करीब होगा उतना बेहतर. Give me some really smart men जो कि इस इंटरव्यू क्रैक कर सके. ये लोग exactly चाहते. Ajay pun tampak melakukan hal yang sama kepada bawahannya dengan membriefing dan memberitahukan detail rencana serta target perampokan besar yang akan dilakukan. Mereka sontak dibuat terkejut tatkala perampokan ini berlokasi di sebuah gedung opera pertunjukan barang-barang mewah. पर इतने लोग चाहिए क्यों? काम बड़ा है। भुवन दास सिंघानिया ज्वेल्स।
Keesokan harinya lowongan pekerjaan yang Ajay terbitkan telah tercetak di surat kabar dan mereka yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan pun sangat antusias untuk mengikuti setiap proses tes yang dijalani. कपिल गोरकर सर, संजय मोरे सर। राजीव गुप्ते। ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सब चोर लोगों को फिनिश करना चाहती हूँ सर। Why do you think you're the right person for the job? I'm honest and disciplined sir. 5 बजे इस इंटरव्यू के रिजल्ट्स अनाउंस 50 orang dari pelamar yang lulus pun telah diterima dan Wasem sangat senang dikarenakan di antara 50 orang tersebut terdapat 2 anak buahnya yang juga diterima. Disinilah tampak bakat Ajay serta segala multitasking yang ia punya tatkala Ajay memberikan arahan serta semangat yang berfire-fire bahkan melebihi kemampuan dari petugas CBI yang asli. Ke-50 orang yang diterima ini pun diminta untuk mengikuti ujian praktek lapangan langsung esok hari dan mereka akan membantu Ajay melakukan penggerebekan, tapi Ajay belum memberitahukan lokasi yang akan mereka datangi. Many congratulations. लेकिन हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक 11 बजे यहाँ रिपोर्ट करेंगे। आप हैं स्पेशल 26। एक बात याद रखना तुम लोग, तलेवा नी गौरु तड़ो सुनना नूर तड़ो सुनना असली पावर दिल में होती है। Are you the best? Yes, I can't hear you. Yes, ये बातें इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। Dismiss. फिर हमको पूछा सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? बी शार्प एंड अलर्ट। सर। Pada malam harinya pintu Hotel Sarma tiba-tiba diketuk dan ketika dibuka, todongan paha ayam telah mendarat di kelapas Sarma dan Wasem dengan ancaman yang hebat membuat Sarma menceritakan detail rencana yang akan dilakukan oleh Ajay. ये स्पेशल 26 क्या है? प्लान क्या है? फिर Wasem pun dibuat terkagum dengan segala rencana Ajay. Terlebih lagi Ajay hanya beranggotakan 4 orang saja, tapi mampu menjarah harta orang-orang hebat. Bahkan orang-orang hebat tersebut tidak berani membuat laporan meskipun mereka telah ditipu. Lalu Wasem pun menanyakan latar pendidikan Ajay, apa backgroundnya, apa ia pernah menjadi mantan CBI, mantan KPK, serta mantan kepala pajak, karena Ajay seolah bahkan melebihi kemampuan petugas pemerintahan yang asli. Dengan wajah yang bersedih, Sarma menceritakan bahwa Ajay dahulunya sangat ingin masuk dan bergabung ke dalam CBI karena Ajay menangis melihat rakyat miskin kelaparan akibat korupsi yang dilakukan oleh penjabat, tapi Ajay tidak diluluskan. Meskipun Ajay memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul dari pendaftar lain, hanya karena Ajay tidak mempunyai uang pelicin sebesar 300 juta dan Ajay tidak mempunyai sawah, sapi, kerbau untuk digadai. Maka dimulai dari sinilah, dari bakat alami yang ia punya, Ajay menindak secara mandiri para penjabat serta pengusaha yang melakukan tindak pidana korupsi. ये तुम्हारे अज्जू का क्या बैकग्राउंड है? सीबीआई ज्वाइन करना चाहता था जी। टोटल कितने रेड मारे अभी तक? Di akhir percakapan, Wasem meminta kepada Sarma untuk tetap berperan bersama Ajay melakukan penggerebekan esok hari karena Wasem sadar Ajay bersama komplotannya tidak bisa dipidanakan jika hanya merencanakan kejahatan, tapi mereka harus melakukan kejahatan itu terlebih dahulu. Sarma tidak akan berani menyampaikan kejadian malam ini kepada Ajay karena Sarma telah disadap. Terlebih lagi beberapa anak buah Wasem akan mengawasi tindakan apapun yang dilakukan oleh Sarma. Masih di malam yang sama, Wasem yang berjalan menuju toilet pun tiba-tiba berpapasan dengan Ajay dan singkat cerita, Wasem mendatangi Ajay lalu memesan minuman yang sama dan Wasem sengaja mengajak berbincang dan menanyai hal-hal pribadi tentang Ajay lalu menjatuhkan uang pribadinya dan mengatakan uang tersebut merupakan milik Ajay. Tanpa pikir panjang Ajay pun menerima uang tersebut yang membuat Wasem berkesimpulan Ajay merupakan orang yang sangat serakah dan wajib untuk dipidanakan. हेलो हेलो, क्या करते हैं वर्धन जी? सरकार काम भी करती है। बड़ी शिकायत है आपको सरकार से। वर्धन साहब, जी हाँ जी, मेरा ही है।
Keesokan harinya Wasem bersama bawahannya mendatangi pengusaha toko emas lalu memberitahukan bahwa di dalam 2 jam ke depan petugas CBI palsu akan datang untuk menggerebek serta menyita seluruh barang dagangan serta harta berharga milik Anda. Meskipun si Panjul ini tahu bahwa petugas CBI tersebut adalah palsu, tapi tetap saja ia menjadi ketakutan dikarenakan banyaknya pajak yang ia gelapkan. Wasem pun memerintahkan pengusaha untuk memindahkan ke lokasi yang berbeda seluruh harta yang ia punya dan harta yang ada di toko akan diganti dengan barang-barang yang palsu. Di saat ketika Ajay dan komplotannya datang melakukan penyitaan, disitulah Wasem baru akan bisa mempidanakan Ajay. कुछ ऑफिसर्स कस्टमर्स बन के उनका वेट करेंगे. Di luar gedung opera, Wasem meminta kekuatan maksimal dengan menempatkan beberapa penembak jitu di titik yang berbeda serta mengerahkan banyak petugas kepolisian yang memakai baju sipil. मुझे वहाँ एक स्नाइपर चाहिए. जी सब तैयार हैं? वी आर फुली रेडी सर. लिसन एवरीवन, मेरे सिग्नल का वेट करना और करवा के सीसीटीवी चेक करो. यहाँ क्या करो, अपनी पोजीशन पे जाओ. Di sisi yang berbeda, Ajay pun menanyakan tentang keseriusan Sarma di dalam misi ini dikarenakan Sarma tampak begitu berbeda dan tampak seperti ada yang disembunyikan. Meskipun demikian, Ajay tetap menyemangati Sarma lalu menugaskan Sarma untuk berada di dalam bus yang membawa 50 orang kandidat CBI yang telah diterima dan Ajay meminta Sarma untuk turun dari bus di tengah perjalanan. क्या बात है? नर्वस हो? बुढ़ा हो गया हूं. ये लास्ट है. आप इन 26 को लेकर बस में निकल जाइए. वैसे भी टेंशन क्यों ले रहे हो? Kembali kepada Wasem yang memerintahkan Ranfer untuk mengawal pemindahan harta emas yang asli, sementara Wasem akan menunggu kedatangan Ajay di gedung opera karena 10 menit yang lalu Ajay diberitahukan beserta komplotannya telah memulai pergerakan. मैं ऑर्डर्स के पेपर्स वेरीफाई करके पहुंचता हूं. तक हम लोग वहां नहीं पहुंचते, बस से कोई नहीं उतरेगा. चलो. Telah sampainya bus yang mengangkut 50 orang kandidat CBI di gedung opera, Wasem pun memantau pergerakan yang akan dilakukan, tapi hal tersebut tak kunjung terjadi bahkan hampir 2 jam lamanya sehingga membuat Wasem mendatangi bus tersebut lalu memanggil anak buahnya yang ia susupi dan didapatlah keterangan bahwa mereka semua diminta untuk menunggu Ajay terlebih dahulu dan mereka dilarang melakukan tindakan apapun sebelum Ajay dan Sarma datang di gedung opera. Sementara itu Ajay di lokasi yang berbeda tampak malah mendatangi tempat emas yang asli dipindahkan, dan karena minimnya penjagaan di sana ditambah fokus polisi tertuju ke gedung opera, maka dengan mudahnya Ajay menakuti dan menyita seluruh barang berharga dengan sangat-sangat cepat. क्या कोणाला आतमध्ये येऊ देऊ नको. हो सर. ये सीबीआई की रेड है. सब अपना अपना काम बंद करिए. चलिए काम बंद करिए. दोनों आउट. बाहर. आउट. Sambungan kabel telepon pun telah diperbaiki dan sang pengusaha dikabarkan bahwa petugas CBI telah membawa seluruh hartanya, dan akan kabar tersebut tentunya membuat anak buah Ranfer bergegas memberitahukan hal yang membuat Wasem hampir gila karena baru tersadar bahwa selama ini ia telah masuk ke dalam permainan Ajay dan sadar jika Ranfer dan Santi bukanlah anggota kepolisian melainkan komplotan Ajay yang memanfaatkan kekuatan wewenang Wasem untuk memindahkan emas yang asli keluar dari gedung opera dikarenakan mustahil Ajay dan komplotannya bisa melakukan penyitaan dan penggerebekan di gedung opera. सर. सीबीआई. हाँ सर. मुझे आपकी मदद चाहिए थी, इसलिए आया.
इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर कि वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो उसे पकड़ सके। रणवीर पुलिस वाला नहीं है सोलंकी, और हमने उसे पुलिस वाला मान लिया। शांति सब नकली है, सब सारे मिले हुए हैं, लेकिन हम उनकी टीम की तरफ से खेल 26 हम हैं सोलंकी। Hal yang sebenarnya terjadi adalah Ajay telah memberitahu Sarma jauh sebelum rencana ini dijalankan bahwa Sarma seolah akan dikambing hitamkan dan Sarmalah yang akan menuntun anggota kepolisian sedikit demi sedikit mencium keberadaan sindikat Ajay sehingga nantinya kepolisian akan memindahkan emas yang asli dan Ranfer bertugas dari dalam untuk memberitahukan lokasi emas dipindahkan dan selama ini apapun yang Wasem rencanakan sejatinya telah diketahui Ajay melalui Ranfer. चल कपड़े चेंज करी गड्डी च जी। ध्यान रखना। चल जल्दी। 6 bulan kemudian kita kembali kepada perwira Wasem yang menerima sebuah surat dan surat itu ternyata berasal dari Ajay. Ajay mengatakan, ambillah kembali uang yang dulu sengaja engkau jatuhkan karena saya tidak tega memakan hasil jeripayah polisi jujur sepertimu. Lalu sesaat kemudian istri Wasem Nan Semo ini memberikan panggilan telepon dan mungkin yang menghubunginya adalah Ajay itu sendiri yang meminta Wasem untuk bergabung dengannya. Wallahu a'lam bishawab. कहाँ से? दारी की कमाई मेरे किसी काम की नहीं है। Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah terlepas dari bersalahnya Ajay atau tidak, tapi yang pasti, wahai para penguasa, wahai para pemangku jabatan, apa gunanya kau bangun lembaga mega tapi yang duduk di dalamnya hanyalah boneka yang bisa dibeli? Apa maknanya pengabdian jika tiket masuknya bukan lagi kecerdasan atau integritas, melainkan uang pelicin serta koneksi yang berlapis-lapis? Ajay sosok fiktif yang lebih nyata dari kenyataan dan Ajay menjadi fakta dari generasi yang terbuang, serta Ajay adalah produk gagal sistem yang menyingkirkan kejujuran dan menuhankan nepotisme. Seorang anak kampung miskin datang dengan cita-cita dan cinta untuk negerinya, tapi ia ditolak oleh negara yang mengaku mencari putra terbaik bangsa. Apa makna terbaik itu maksudnya yang mempunyai rekomendasi? Apa makna yang layak itu maksudnya yang menyetor uang pelicin? Berapa banyak Ajay di luar sana yang telah menjadi korban dari ladang warisan kekuasaan. Kalian jadikan rakyat pintar menjadi musuh dan kalian jadikan para kandi anjing gadang berduit menjadi saudara. Suatu bangsa tidak akan berubah nasibnya jika pemilihan serta penerimaan selalu mengutamakan pendaftaran titipan, dan jangan salahkan akan banyak terlahir Ajay yang lainnya jika kalian masih menutup pintu bagi orang yang cerdas dan jujur, dan jangan heran bila Ajay lainnya membangun jalur keadilan sendiri di luar sistem yang selama ini kalian agung-agungkan. Dan ingat, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah telah berfirman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kalian menyuap kepada hakim agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara yang berdosa. Serta ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Saya James selaku karyawan yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah support selalu channel kita bersama ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, minta tolong subscribe lah. Saya bosan ini naik beat, saya kadang-kadang ingin naik Pajero juga. Sehat-sehat kalian semuanya ya, diperkuatkan punggungnya yang memikul beban, selalu hati-hati dan ingat selalu orang-orang yang kalian cintai, serta selalu maksimalkanlah apa yang sedang kalian jalani. Umur kita terus bertambah serta kesehatan kita semakin berkurang. Lihat baik-baik wajah ibumu, lihat wajah istrimu serta anakmu. Bertempurlah layaknya pria sejati dan berikan yang terbaik selagi napas masih bersama badan. Saya sayang kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love